Dulu ia menyelamatkan dunia di layar lebar, namun kini ia bahkan tak bisa menyebutkan namanya sendiri. Inilah kisah seorang pahlawan aksi yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Dia Bruce Willis. Thanks for the advice. Welcome to the party, Pat. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bruce Willis adalah salah satu nama terbesar di Hollywood. Karirnya melejit setelah memerankan John McClane dalam film Die Hard, seorang polisi yang kegigihannya menjadikannya legenda di layar lebar. Still a fighter, boy. Oh no. What? Это Москва. Не будет статуя. Да. Do you think I understand a word you're saying? Yippee-ki-yay, motherfucker. Tak hanya aksi, Bruce juga mencoba peran-peran berat seperti di The Sixth Sense, Armageddon, Pulp Fiction, Tears of the Sun, dan 12 Monkey. Dengan gaya bicaranya yang santai, kepribadiannya yang berkarisma, dan pemilihan peran yang berani membuatnya dicintai. Namun pada tahun 2022 lalu, keluarga Bruce Willis mengumumkan hal yang menggetarkan. Ia didiagnosis mengidap demensia frontotemporal atau FTD. Penyakit ini menyerang bagian otak yang mengatur perilaku, bicara, hingga emosi. Dalam banyak kasus, si penderita tak lagi mampu berkomunikasi, dan itulah yang terjadi pada Bruce. It's a group of diseases that have the common factor that the brain loses brain cells. Brain cells die, neurodegeneration. We don't understand why, but they die in specific areas. The loss is in naming and comprehension, trouble with language, difficulty saying words and understanding the meaning of words and remembering and naming familiar objects. A lot of times, people with frontotemporal dementia, like they can't think of the word or they think of a close word. Emma Heming, istri Bruce, mengatakan bahwa kondisinya terus memburuk. Sangat sulit melihat seorang yang kita cintai pergi perlahan dalam keadaan masih hidup. Begitu tulisnya di laman Instagram pribadinya. So today is my husband's birthday. I have started the morning by crying. As you can see by my swollen eyes and snotty nose, I just think it's important that you see all sides of this. I always get this message, or people always tell me that, oh, like, you're so strong. I don't know how you do it. I'm not given a choice. I wish I was. But I'm also raising 2 kids in this. So sometimes in our lives, we have to put our big girl panties on and get to it. And that's what I'm doing. But I do have times of sadness every day, grief every day, and I'm really feeling it today on his birthday. So I worked on this reel that I'm posting for my husband's birthday. I don't know why I do that to myself, because the videos are like a knife in my heart. But as much as I do it for myself, I do it for you, because I know how much you love my husband. And don't cry, Emma. But it means so much to me, so thank you. Dunia hiburan terdiam. Banyak rekan sejawat seperti Sylvester Stallone, John Travolta mengungkapkan duka dan dukungan. Fans membuat tribute video, nulis pesan di forum, dan menghidupkan kembali momen-momen terbaik Bruce. Just, you know, again, it brings out the fragility of life and how you have to really, and it really talks about it, that we never do it, really seize the moment, embrace it, really, if you're going to say you love someone, say it now, and so it bothers me a great deal, because I started with him, you know. Ada pula yang menulis, mungkin dia sudah tak lagi mengingat kita, tapi kita akan selalu mengingatnya. Kita hidup di dunia yang sering melupakan bahwa para tokoh itu juga manusia. Mereka tidak kekal di layar. Mereka menua, mereka sakit, dan mereka lupa. Bruce Willis mungkin tak lagi mengingat siapa dirinya, tapi kita tidak pernah lupa. Ia adalah John McClane yang berlari tanpa sepatu di gedung Nakatomi. Ia adalah dokter yang dapat melihat hantu. Ia adalah suara dan wajah dari masa keemasan sinema. Mari kita rawat ingatan kita tentangnya ketika ia perlahan kehilangan ingatannya sendiri.
Jika kamu punya kenangan dengan film-film Bruce Willis, tulis di kolom komentar, dan jika video ini menyentuhmu, bantu bagikan, karena ia mungkin tak lagi ingat dunia, tapi dunia harus tetap mengingatnya.